Good morning guys, nandito na po tayo sa school upang mag-observe sa mga palay. Ito na po ang ginagawa namin. Sir, nawan si Kuana. Adi water depth na. W lang sa zero. Tapos adi pasok ko sir, adi yung ipatok adi. Adi ko kamay? Well sir. No adi pinasukan, no saan kin adi pinasukan yung mga na ito pagpataay. Sir, check. Centimeter po sir. Ay, saka ni mga Daisy Nukan. Ma'am, good morning ma'am. Good morning ma'am. Good morning, sir. Excuse ak ma'am ta pangko asisan ni Christian. Ay, one sir, anak pa check up. Check up ma'am. One sir.